टोटो चालक के साथ मिनी बस कर्मी की पिटाई, बस सेवा बंद। अंडाल चौराहे पर रविवार सुबह करीब 9 बजे एक बस कर्मी की पिटाई कर दी गई। दरअसल अंडाल स्टेशन से कुमारटी जाने के क्रम में अंडाल मोड़ बस स्टैंड पर सुबह एक मिनी बस खड़ी थी। उसी समय एक टोटो चालक अपनी टोटो में सवारियां बैठा रहा था। बस कर्मी कंचन दे ने तब इसका विरोध किया। टोटो चालक को बताया गया कि बस स्टैंड से टोटो में यात्रियों को बैठाने का कोई नियम नहीं है। इसी विरोध के फलस्वरूप टोटो चालक ने कथित तौर पर बस कर्मी के साथ मारपीट की और इसके विरोध में बस कर्मियों ने बस सेवा बंद कर दी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उखड़ा, बेनाचिती, दुर्गापुर, रानीगंज रूट पर मिनी बस सेवा बंद कर दी गई है। टोनी आलम, ANM न्यूज। আমরা প্রথম থেকে টোটোর এগেইনস্টে বলেছিলাম যে এই রোডে টোটো চলবে না, যেহেতু টোটো একটা ইল্লিগেল যান, তার কোনো লাইসেন্স নেই, কোনো ট্যাক্স নেই, কোনো ইন্স্যুরেন্স নেই এবং রাজ্য সড়ক এবং জাতীয় সড়কে চলার তার কোনো অধিকার নেই। আমরা সমস্ত অফিসারদেরকে চিঠি দিয়ে তাদেরকে বারংবার জানিয়েছি, তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তার জন্য আমরা নিজেরা এখানে দায়িত্ব নিয়ে টোটোকে যাতে প্যাসেঞ্জার না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আমরা দায়িত্ব নিয়ে এখানে আটকাই। তা সত্ত্বেও আমাদের মিনি বাসের মালিকের গায়ে হাত তুলছে এবং তারা অবাধে মিনি বাসের আগে পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে আমরা আমাদের বাস চালাবো কি করে?